सांसारिक धर्म पालन करी संतान उत्पत्ति करिवो जेतेबेले बयसर तृतीय अवस्था हबो कहउछंती भागवत बानप्रस्थ जीव केतेबेले गोटे प्रवचक कहूतले आपण माने सुनुथिबे 51 जेतेबेले आपण को हबो आपण एका वन को चलिबे एका जीवे वन को सज्जन 51 हमकु जेतेबेले हेबो आमे एका वन को जिबा अर्थात निजे जंगल को चलिबा जाई करिबा कोन ना वृक्षर ए फलमूल खाइबा पत्र बा वृक्ष बकल पिंधिबा साधु जीवन अवलंबन करिबा सेही होछि साधु कर्म कर्म को करे न्यास ताहाकु बोलई सन्यास काम कर्म को करे न्यास ताहाकु बोलंती सन्यास जो दिन काम आ कर्म ये दीटा त्याग हबो काम कहिले कामना एबे तो जेते आमे देखिबा कामना भरपूर राति पाइले 1000 बाबांको कथा मठ कथा बाहरुची आश्रम कथा बाहरुची से कामना त्याग कलेनी अच्छा कामना जदि त्याग होची आमे आपण का आगे राति राति पाला गाउछु 8-10 हजार टंका चुक्ति हेची आपण पाला सरले देबे आमे परी एठो गले किए का व्यक्तिगत काम करूची सी ता जीवन रे किछि पैसा संग्रह करूची जड़े साधु लोक बाबाजी लोक से आश्रम रोचंदी एड़े एड़े मोबाइल तांकर कुआडो आसुची एसी रूम आसुची फॉर्च्यून गाड़ी कुआडो तांकर होची अरे हे सत कथा होनी ताले कामना तांकर नाश होईची कि ना काम कर्म को करे न्यास तांकु बोलीबा सन्यास सीए से काम आउ कामना ये दीटा जाक त्याग करिवो आपण मानकर गौतम बुद्ध कहिथिले कामनार विनाश रे दुखर विनाश जार कामना नाही तार दुख नाही हमर जेतु हजारे कामना अछि सज्जन आम पई दुख मौसा हजारे अछि जदि कामना न थांता दुख कोन हंता आमे जो आशा करूची राति पाइले हमकु मिली जानता ले लाख टंका जेतबे लाख टंका न मिली कि लाख पैसा मिलुच आमे तो कांदीबानी कोन गाँ वाला कांदीबे आम भितरे कांदीबार नाय काहे कि पेट सेदिन बिलोमंगल को बिलोमंगल कहिथिले चिंतामणि बेस्या को पेट सिना एका भावना कारण सियाळ कुकुर ये बन विहंग तो सुखरे बंचिछि सेति लागि कि पांदालो चौदिन बिलोमंगल जानीगले मु जो चिंतामणि की खोजुछि ये से चिंतामणि नुह परम पद चिंतामणि ताना में तोरी जंती ताना में तोरी सेदिन चिंतामणि मना करिदेला कहला मु तम परम पद चिंतामणि नुह सी होउछंती स्वयं भगवान जे वृंदावन रे ओछंती बिलोमंगलर फिटिगला ज्ञान चक्षु चिंतामणि बेस्या फिटेई देला बिलोमंगलर ज्ञान चक्षु जरता फिटेई देछि राम आसीबार बाट त्रेतया जुगरे जरता नथिले राम भगवान जन्म ही नथान्ते ऋष्यशृंग आसी नथान्ते बिलोमंगल सेदिन फिटेई देछि बे बिलोमंगलंकर आखि खोली देछंती ज्ञान चक्षु आपण मानकर चिंतामणि बेस्या सेदिन चिंता कले मु आउ ये चिंतामणि पाखरे रहिबिनी परम पद चिंतामणि ताना में परम पद पुरुष चिंतामणि को पाखो को जीवी किंतु गला बेले बिलोमंगल डाकुछंती हे चिंतामणि बेस्या तमे काहे की रहिछ नाई पेट पाई कहला पेट सिना एका भावना कारण सियाळ कुकुर भयो पेट पाई एते कथा करूछ काउर काली खाद्य संग्रह करी काली की रखुची पक्षी काली की खाद्य संग्रह करी रखिची
ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଏଲ୍ଆଇସି କରିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗେଡ କେତେଟା ଏଲ୍ଆଇସି କରିଛୁ ସାର୍ ତିନିଟା କରିଦେଇଛି ତିନିଟା ଏଲ୍ଆଇସି ଯୋଉ କରିଛୁ ହଁ। ଏଲ୍ଆଇସି ବାଲା ତତେ ଡାକିକିରି ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ସାରେ ମାସକୁ ହାରାହାରି ହେଇଯାଉଛି 47,000 ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଛୁ କି ସାରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲାରୁ ସିନା ଯାହା ଦଉଛ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଯାହା ଦଉଛି ନା ତିନିଟା କିସ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଛାଡ ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଏଲ୍ଆଇସି ରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ତୁ ପାଇବୁ ଆଉ କିଏ ପାଇବ ମୁଁ ପାଇବିନି ଆଉ କିଏ ପାଇବ ତତେ ଏଲ୍ଆଇସି ବାଲା ମିଛ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସିଏ ଟଙ୍କା ହଁ ଯୋଉ ତତେ କହିଛନ୍ତି ମାସକୁ ତୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧେ ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିଲେ ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବୁ ଲକ୍ଷେ ହଁ କହିଛନ୍ତି ଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତୁ କଣ ପାଇବୁ କି ଆଉ କିଏ ପାଇବ ତୁ ମଲା ପରେ ତୋ ବୋହୂ ପାଇବେ କି ତୋ ପୁଅ ପାଇବେ ଆରେ ହରେ ତୁ ମଲା ପରେ ପାଇବୁ ନାଇଁ ତୁ ତ ମରିଥବୁ ଟଙ୍କା କିଏ ପାଇବ ଆଉ ମୁଁ କରେଇ ଦେଇଥିବି ଆଗରୁ କାହାକୁ କାହାକୁ କରିନୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ କି ପୁଅ ପାଇବ ହଁ ହଁ ତୋର ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ନାହିଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିଥା ଏଲ୍ଆଇସି କରିବୁ କି ନାହିଁ ର ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେ ସଜ୍ଜନ ସିଏ ଏଲ୍ଆଇସି କରୁନାହିଁ କରୁନି ବଜାରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ବାସ କରୁଛି କାଲି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରିଯିବା ଭୟରେ ଏଲ୍ଆଇସି କରିଛି ହଁ କାଲି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦା ବୁଢା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା କହିଲେନି ଚନ୍ଦା ବୁଢା ପୁଣି ସାରେ ମୁଁ ବୁଢା ବୋଲି ତମେ ଇଏ ଟାଇଚୁନ ଧାନ କରିବ 200 ରୁ 300 ବସ୍ତା ଟାଇଚୁନ ଧାନ ଇଏ ପାଏ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆଉ କଣ ମାଳି ଇଏ ଲୋକଟା ଟେକି ପାରେନି ବୋଲି ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯାଏ ହଁ ପରା କିନ୍ତୁ ଇଏ ପତଳାଟା ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ବସ୍ତାଟା ଟେକି ଦବ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ମୁଁ ଆଉ କହିଲା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଟ୍ରକକୁ ହଁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଟେକି ପାରିବନି ନା ଇଏ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବ ସିଏ ଗୋଟା ପଟ ଧରିବ ଇଏ ଗୋଟା ପଟ ଧରିବ ପଟ ଧରାଯାଏ ର ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଧରିଆଟା ସିନା ହଁ ଟାଇଚୁନ 300-400 ବସ୍ତା ପାଉଛି ହଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉରିଦେବେ ମୋର ଆଉ ର ସଜ୍ଜନ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁକି? ସେଦିନ ଚିନ୍ତାମଣି ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ବିଲୋମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ବି ଏ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ସହିତ ଆସ ଆସ ଏ ପେଟ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଭାବନା ଭାବନା ପେଟ ପାଇଁ ଭାବନା କିଛି ରଖନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହବ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ କାଲି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛି ମା ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ଭ୍ରୂଣ କହିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ପରେ ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇନାଇ ମା ସ୍ତନରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନ ସିଏ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଖଞ୍ଜି କରି ରଖିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କହିଛନ୍ତି କଣ ଆମ ବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ହଉଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ମୋ ବୟସର 53-54 ବର୍ଷର ହେଇଥିବେ ଆହା। ସେମାନେ ଏ ବହି ପଢିଥିବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ହଁ କଣ ଅଶୋକ କହିଲା କାହାର ଆଦେଶେ କରିଛୁ ମାଏତେ ଜୀବ ପାଇଁ ଆୟ ଆଲୋ ଜୀବ ପାଇଁ ଜୀବ ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଆଦି ଜନନୀ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ସଦାମ ଭକ୍ତ କବି କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଆଦେଶେ କରିଛୁ ମା ଏତେ ଜୀବ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଆୟୋଜନ हे माँ हे वसुधा माता हे पृथ्वी माता कहा आदेश रे आयोजन କଣ से आदि जननी दर्शन लगी व्याकुल सदा ମୋ मम ମନ से आदि जनन की मु दर्शन करी ହଁ तू मते देखई दिए ଦେଖେଇ दे कही नांती विदग्ध चिंतामणि रे अभिमनु କଣ କହିଲେ कहला आदि अनादि का गुण
से आदि से अनादि पुरुष को मते दर्शन थरे दे दियो। सज्जन कहीं एक कथा कहली कहिबार उद्देश्य थिला आपण माने बानप्रस्थ जीवन अवलंबन आमे करि पारु नाही ना 51 मते टपिखिरी गलानी र मुना 51 को जाइछि ना मो सांसारिक धर्म त्याग करिछि ना पुओ झियो नाती नातुणी मोह को छाड़ी पारुछि आमे केही ए संसार ए जाबत से काम करू नाही। राजा कहउछंती हे ब्राह्मण मु वर्तमान बानप्रस्थ जीवन अवलंबन करिवि ये अमृत फल तमे भक्षण कले युवक हबो आ मोर किछि दरकार ना फल टिकी देई रघु राजा निज बाटरे चली गले। फल धरीन ब्राह्मण चिंता कला रघु राजा बहुत चालाक ये फलटा अमृत फल नुह या एक विष फल याकू खाइले मु मरी जीवी हे दूत याकू नहीं फिंगी दियो एबे दूत परा सही फल को नहीं न बाहर रे फिंगी देला सही फल रुजे गछ पंडित तहु सृष्टि हेला जगत जानिला एटा विष गछ विष गछ विष गछ गोटे से अयोध्यापुर रे वृद्ध जने आउ वृद्धांकर आज्ञा कली हेला बुढ़ी को बुढ़ा गाली कला बुढ़ी सह्य करि पारिलानी चिंता कला गोटा विष गछ आम गाँ ये राज्य मुंडरे अछि जाउछि मु ताकू खाई ये बुढ़ा कथा सह्य करि पारिबिनी प्राण हत्या करिवि जीव हत्या करिवि आ बंचिबा को चाहे नाय। सज्जन बुढ़ी जाई से गछ मूले गोटा फल तोली करी खाइला एबे बुढ़ी खानतने पंडित मंडली युवती तहु होइला एबे आत्माराम सनातन तार सांत्वना लभिला बुढ़ी खाइला परे युवती हे गला ता आत्मा शांति हेला मन भीतर खराब चिंता उभई गला बुढ़ी चिंता कला अरे मो बुढ़ा अछि मु तो युवती हेली बुढ़ाटी कहला गोटा बुढ़ा पाई नहीं करी जीवी बुढ़ा पाई आ गोटे फल तोली आनी बुढ़ा को देला बुढ़ा खाइला बुढ़ा आज्ञा युवक हो गले बुढ़ा युवक हो गले परे सकाळ पाइला ये संवाद चहटिला ताका नुता एबे किंतु गोपियो बोली ये संवाद चतुर्दिग को विच्छुरित हो गला तुंड वाइद सहस्र कोश सबुआड़े कथा खेदी गला जे से गछरु फल खाई बुढ़ा बुढ़ी दुई जन युवक युवती हो जाइछन। सज्जन राजा कान रे कथा पड़िला कहले रघुराजा होछंती सत्यवादी रघुराजा भली सत्यवादी केही नाई सत्य रे मरिबी सत्य रे तरिबी यही आज्ञा मोते हे कहे भीम भोई मर्त्य मंडले दश अरे रघुराजा सत्यसंध कूल रे जन्म होइछंती से सत्यवादी रघुराजा भलिया राजा नाही से सत्य रे मते देइथिले अमृत फल जाओ दूत एबे फल टिए बाबू आनिबो तहुबो हना ताकू खाई करी यौवन देशरे करिबी मु पदार्पण हे दूत जा कोन हां हो हो भल भल बस बस नाई ना जीवा समय आउ कौन कहवा
हे सज्जन वृंद आपण माने विचार करिवे राति 12टार बंद हबो सेपटे हमर प्रशासन निर्देश अछि समस्त निर्देश अछि आपण सेमती आउ ये करंतुनी 12टा हे गलानी मु आ 10-15 मिनिट रे कार्यक्रम समापन करिवि आपण सेमती कथा होंतुनी हे ज्ञानी मंडली आपण एतिकी विचार करंतु शेषरे राजा निर्देश देले हे दूत जाई से गछरु गोटिए फल आण किंतु बापा कल्पना मूले कालो थाए कल्पना मूले कालो थाए ये प्राणीता अवश्य गुंजाए कल्पना मूलरे कालो आज्ञा वास करे ये राजा चिंता करथिला ए गछटा अमृत गछ न गोटा विष गछ ना नहीं सकतिका वर्ष अछि ए जगते नियति किने बनि जई मते नियति किने बनि जई मते नियति किने बनि जई मते ये संसार रे कार शक्ति नाही जे नियति कि निज इच्छा रे परिचालना करि परिबो।